وزیر اعظم آج کراچی کا دورہ کریں گے۔ عمران خان سخی حسن 5 اسٹار اور KDA چرنگی پر 3 فلائی اوورز، نشتر روڈ اور 4 کلومیٹر منگو پیر روڈ فیز 1 کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم شارع شیر شاہ سوری پر فلائی اوورز کا معائنہ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم گورنر ہاؤس میں پارٹی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، سپریم کورٹ کا 1995 کی سرکولر ریلوے بحال کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ رجسٹری میں اجلاس، سندھ اور وفاقی حکومت نے بریفنگ دی۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ سرکولر ریلوے کی راہ میں تمام رکاوٹیں ختم کی جائیں، گرین لائن اور دیگر منصوبوں کے لیے انڈر پاسز اور فلائی اوورز بنائے جائیں۔ عدالت کا کراچی کے لیے سی پیک منصوبہ جاری رکھنے کا بھی حکم۔ معیشت کے حوالے سے بھی اچھی خبر، پاکستان GSP+ کے تحت یورپ میں ٹیرف ترجیحات جاری رکھ سکے گا۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا ٹویٹ۔ یورپی یونین کے اداروں، پاکستانی تمام متعلقہ وزارتوں اور صوبائی محکموں کا شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان نے GSP+ ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ تاجر برادری اپنی برآمدات کو متنوع بنا کر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ حج درخواستوں کی وصولی میں 2 روز کی توسیع کر دی گئی۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق حج درخواستوں کی وصولی 8 مارچ تک جاری رہے گی۔ نامزد بینکس آج اور کل درخواستیں وصول کریں گے۔ سرکاری حج اسکیم کی قرعہ اندازی 12 مارچ کو ہوگی۔ ملک بھر سے 1,40,000 حج درخواستیں بینکس کو موصول ہوئیں۔ زندگی بھر سب کو ہنسانے والا، سب کو رلا گیا، کامیڈی کنگ امان اللہ خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ لاہور میں تدفین، نماز جنازہ میں گورنر پنجاب، صوبائی وزیر اطلاعات اور شوبز شخصیات کی شرکت۔ انتقال پر صدر اور سیاسی رہنماؤں کا دکھ کا اظہار۔ قذافی اسٹیڈیم میں PSL کا میچ بارش کے باعث بے نتیجہ رہا۔ ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کو 1-1 پوائنٹ مل گیا۔ پاکستان سپر لیگ میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پشاور زلمی کا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ سے راولپنڈی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں ہونے والے دوسرے میچ میں لاہور قلندرز کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مد مقابل ہوگی۔ یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر دیں، وزیر اعظم عمران خان آج 1 روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے، جہاں وہ 5 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نشتر روڈ اور منگو پیر روڈ فیز 1 کا افتتاح کیا جائے گا۔ سخی حسن چورنگی پر منصوبوں کی تختی کی نقاب کشائی بھی کریں گے۔ SIDCL حکام وزیر اعظم کو منصوبوں پر بریفنگ دیں گے۔ عمران خان گورنر ہاؤس میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات بھی کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان آج 1 روزہ دورے پر کراچی پہنچ رہے ہیں۔ وقاص باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ وقاص بتائے گا، وزیر اعظم آج 1 روزہ دورے پر کراچی پہنچ رہے ہیں، کیا کیا مصروفیات ہوں گی ان کی؟ جی بالکل، آج کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے 5 وہ میگا منصوبے جو کہ 2017 میں جن کا آغاز کیا گیا تھا اور انہیں ستمبر 2019 میں مکمل ہونا تھا، اب بالآخر کراچی میں 3 فلائی اوور جو کہ سخی حسن، KDA اور 5 اسٹار چورنگی پر ہیں۔ نشتر روڈ اور منگو پیر روڈ فیز 1 کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج خصوصی دورے پر کراچی پہنچ رہے ہیں، جہاں ان 5 منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان ان تمام 5 منصوبوں کا خود جائزہ بھی لیں گے اور سخی حسن چورنگی پر منصوبوں کی تختی کی نقاب کشائی کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان گورنر ہاؤس کراچی میں پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کریں گے، جبکہ معروف روحانی شخصیت مولانا بشیر فاروقی اور دیگر سماجی اور سیاسی اور کاروباری شخصیات بھی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کریں گی۔ وزیر اعظم عمران خان آج کراچی پہنچ رہے ہیں، 5 منصوبوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا اور افتتاح بھی کریں گے۔ بہت شکریہ وقاص باقر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ موسم بہار کی آمد کے موقع پر میرپور خاص میں 62ویں سالانہ 3 روزہ پھولوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ بھینی بھینی خوشبو شہریوں کو اپنی جانب کھینچ لائی۔
रंग बरंग फूलों को देखने खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद उमड़ आई। आइए देखते हैं अजहर जिलानी की ये रिपोर्ट। सूरत उजले और रंग बरंगे फूलों की नगरी चौहारसू, काला गुलाब, मोतिया, चंबेली, गुले दाऊदी की महक। मीरपुर खास में 3 रोजा फूलों की नुमाइश सज गई। बच्चों और खवातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मुख्तलिफ मुसव्विरों के फन पारे भी नुमाइश के लिए पेश किए गए। सालाना नुमाइश का इफ्तिताह रुकने कौमी असम्बली मीर मुनव्वर तालपुर ने किया। उनका कहना था ये नुमाइश आम शहरियों के लिए सजाई गई है। लोग हर साल इस नुमाइश का इंतजार करते हैं। यहाँ हर किस्म के खूबसूरत फूल मौजूद हैं। बहुत अच्छे प्लांट्स लगाए गए हैं। बाहर मुल्कों के प्लांट्स भी हैं। हमारे कैक्टस मसलन है और यहाँ के लोकल फ्लावर्स हैं। पिंडी इस्लामाबाद के फ्लावर भी है, मुल्तान के फ्लावर्स भी हैं, जो इन लोगों ने बड़ी कोशिश करके यहाँ उनकी जर्मिनेशन वगैरह सही की है और उनको पाला है और उनको इस सीज़न में या इस वेदर में उनको कामयाब बनाया। हर साल ये हमारी मीरपुर खास में फ्लावर शो होता है। गुलिस्तान बल्दिया पार्क में लगाई गई नुमाइश में मुख्तलिफ निजी और सरकारी इदारों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जहां शहरियों को फूलों की मुख्तलिफ इकसाम के हवाले से आगाही भी दी जा रही है। कैमरा टीम के साथ अजहर जिलानी, 92 न्यूज़, मीरपुर खास। सवाबी में बुजुर्ग ताज अली साईं सरकार का 3 रोज़ा सालाना उर्स मुनक़िद हुआ। उर्स में मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और बुजुर्ग ताज अली साईं सरकार से अपनी अक़ीदत का इजहार किया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सवाबी से मुस्तफ़ा कमाल। सवाबी के इलाके रफ़ीकाबाद में ताज अली साईं सरकार के दरबार आलिया में 3 रोज़ा सालाना उर्स का इनेकाद किया गया। उर्स में दूर दूर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। किसी ने मज़ार शरीफ पर फूल चढ़ाए तो कोई दमाल डालकर अपनी अकीदत का इजहार करता रहा। उर्स के मौके पर ज़िक्र और अस्कार का सिलसिला भी जारी रहा। सरवर कौनैन नबी आखिरुज़्ज़मान वजह तख्लीक कायनात महबूब सुबहानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालहाना मोहब्बत का इजहार किया गया। ताज अली साईं सरकार का उर्स हर साल बाकायदगी से मनाया जाता है, जिसमें अकीदतमंद जोश व खरोश के साथ शिरकत करके जज्बे ईमानी को ताज़ा करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल, 92 न्यूज़, सवाबी। पिंड दादन खान खेवड़ा में ऑल पाकिस्तान हॉकी चैंपियनशिप 2020 का इनेकाद किया गया। इस्लामाबाद की टीम ने चकझुमरा की टीम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। मैच का अहवाल बता रहे हैं आबिद कुरैशी अपनी इस रिपोर्ट में। पिंड दादन खान खेवड़ा में ऑल पाकिस्तान हॉकी चैंपियनशिप 2020 के शानदार मुकाबले। फाइनल मैच से कबल कौमी तराने से फिजा गूंज उठी। मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों का मेहमान खसूसी पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान मंजूरुल हसन सीनियर और ओलंपियन मोहम्मद उस्मान से तारुफ कराया गया। फाइनल मैच में इस्लामाबाद ने चकझुमरा की टीम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। बेहतरीन खेल पेश करने पर तमाशाइयों ने खिलाड़ियों को खूब दाद दी। गोलकीपर सलीम शेरवानी वो इसी ग्राउंड में खेलते रहे। महमूद डार जो आर्मी से रिप्रेजेंट किया और भी बहुत से प्लेयर यहाँ से खेले। छोटी जगह पे आज भी बहुत हॉकी है। जो हॉकी का शौक लोगों के अंदर मैंने देखा है, उससे मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान जो हॉकी जवाल का आजकल शिकार है वो बहुत जल्द दूर होने वाला है और आप लोगों के ताउन की वजह से इस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। मैच के इख्तिताम पर साबिक कप्तान हॉकी टीम मंजूरुल हसन सीनियर और मोहम्मद उस्मान ने फातेह और रनर अप टीम में ट्रॉफियां और शील्ड तकसीम की। कैमरा टीम के साथ आबिद कुरैशी, 92 न्यूज़, पिंड दादन खान। अमानुल्लाह गुर्दों, फेफड़ों और दिल के आर्ज़े में मुब्तला होने की वजह से तवील अरसा लाहौर के एक निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। अमानुल्लाह ने अपनी 4 दहाइयों पर मुश्तमिल करियर में 2000 से ज़ायद स्टेज ड्रामों में काम किया। आबिद खान, शोकी खान, बबू बराल, अलबेला के साथ मिलकर अमानुल्लाह ने स्टेज ड्रामों को नई जहत। सुहेल अहमद, इफ्तिखार ठाकुर, नसीम विकी, अमानत चंद, सखावत नाज, अकरम उदास, नासिर चन्योटी समेत मुतअद्दिद नामवर कॉमेडियन अमानुल्लाह खान को अपना उस्ताद मानते। अमानुल्लाह के इंतकाल की खबर ने उनके चाहने वालों समेत फनकार बरादरी को अफसरदा कर दिया। अमानुल्लाह साहब के बारे में तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं। वो इतना कुछ दे के गए हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान में रहने वाले आर्टिस्टों को, कि हम सारी ज़िंदगी काम करते रहें तो उनका काम ख़त्म नहीं होगा। हमारे उस्ताद थे और पाकिस्तान के बड़े, जो आदमी ट्रेंड चेंज करता है वो लेजेंड होता है। उन्होंने जब से वो आए उन्होंने ड्रामे का ट्रेंड चेंज किया। अब तक जो चल रहा है वो उन्हीं की कॉमेडी चल रही है। अपनी सलाहियतों से लोगों के दुखी चेहरों को मुस्कुराहट दी। अमानुल्लाह उनमें से एक थे और वो एक मुनफरद अंदाज के थे। बड़ी तकलीफ़ हुई दिल को। अमानुल्लाह किसी एक फ़र्द का नाम नहीं, एक अहद का नाम है। पूरी फील्ड के वो कह सकते हैं आप गॉड फादर थे। कॉमेडी के लिहाज से गॉड फादर थे वो। पूरी फील्ड जो थिएटर चल रहे हैं पूरी दुनिया में, ये अमानुल्लाह का थिएटर ही चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने अमानुल्लाह के इंतकाल को फन के लिए बड़ा नुकसान करार दी। तकलीफ़ हुई दिल को। अमानुल्लाह किसी एक फ़र्द का नाम नहीं, एक अहद का नाम है। पूरी फील्ड के वो
कह सकते हैं आप गॉड फादर थे कॉमेडी के लिहाज से, गॉड फादर थे वो। पूरी फील्ड जो थिएटर जो चल रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, ये अमानुल्लाह का थिएटर ही चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं ने अमानुल्लाह के इंतकाल को फन के लिए बड़ा नुकसान करार